सालथामनि यागलोनो अंगनाय सालका त्रिपुरा लोकसभा चंगमारी o chongmarino kitingui सालका त्रिपुरा रेगै ककपेरी tongo BJP bodol aboni अंगैनो तांगसालो कल्याणपुर काइसा विजय संकल्प लुकुथुम पान्दा संगाजाखा आसालनि पान्दा मानजाखा सालतां त्रिपुरा BJP नि अंगै बादायनाय बिप्लब कुमार देव प्रदेश BJP नि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य MLA पिनाकी दास चौधरी खबै कबिनि आदंरक आसालो कगनारना थांगै बिप्लब कुमार देव साका 1996 बिसि कल्याणपुर खरक चिदक बरगनो बथारमानो तै बकक साका आबन लगी कम्युनिस्ट रगनो कोलखा त्रिपुरा हास्तेव रिजिनल बदल आसेमानि आसल कारण अंका कम्युनिस्ट रग तामनि बागै हिंके कम्युनिस्ट रग त्रिपुरा लुकोरगनो बेलायखेनो तलाव तलांगै तनिखा आबनि बागैनो त्रिपुरा रगनि मान थाइनो माना बागैनो वारे वाइनो रिजिनल बदल रग आसाइखा फियाबा ताबगनि सालो BJP बदल आ रिजिनल बदल रग तैनो सागथारि सामंख्लाय तंगो तै फाइ तंनाय सालो हामक्लायनो बय तलांना बागैनो फाइनाय 26 एप्रिल नि सालमारिवो BJP नि अंगै बादायनाय महारानी कृति सिंह देबरमानो गोबां बोट रुइ कप्लाय खायना बागैनो जतनो कयखा बिप्लब कुमार देव সত্তাতে কারা ছিল অপোজিশনে কে ছিল কার দোষারোপ কে করত NLFT ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট কে বানিয়েছিল তাকে মদত কে দিত এটিডিএফ কে বানিয়েছিল যে এটিডিএফ 12 ডিসেম্বর 1996 এ 26 জনকে নৃশংসভাবে 200 মিটারের মধ্যে হত্যা করেছে কারা সেই এটিডিএফ কে মদত দিত NLFT কে মদত দিত কংগ্রেস আর এটিডিএফ কে মদত দিত CPM কমিউনিস্ট পার্টি তাহলে ত্রিপুরাতে জাতি জনজাতি দাঙ্গা করানোর দরকার কি ছিল এই কল্যাণপুরে 26 জনকে নৃশংসভাবে মারার কি দরকার ছিল ত্রিপুরাতে ইনসার্জেন্সি তৈরি করার দরকার কি ছিল ত্রিপুরাতে মানুষকে কিডন্যাপ করার কি দরকার ছিল 1980 থেকে 2005 পর্যন্ত ত্রিপুরার মধ্যে জাতি জনজাতির মধ্যে বিদ্বেষ কেন ছিল আগে কংগ্রেস দোষ দিত যেগুলো সব CPM করেছে আগে কংগ্রেস দোষ দিত এই সবগুলো এই কল্যাণপুর বাজারে হয়তো কংগ্রেসের নেতৃত্বরা অনেক ভাষণ দিয়েছে এই 26 জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে CPM এর এটিডিএফ বলতো না ভাষণ দেওয়ার জন্য আসতো না কল্যাণপুরে কংগ্রেসের নেতৃত্বরা আসতো এই ভাষণটা দেওয়ার জন্য আসতো ওই শহীদ মিনারে ফুল চড়ানোর জন্য আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই কংগ্রেস CPM নামধারী নিজেদের ত্রিপুরার সাধারণ সরল সোজা মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ রচনা করে ত্রিপুরার মধ্যে শুধু সত্তা হাতিয়ার জন্য কংগ্রেস CPM এর নিকৃষ্ট রাজনীতি করেছে आसालनि पान्दा पाइमानि यागलो कृति सिंह देबरमानो सपोर्ट खलाय तेलियामुराव काइसा रोड शो खलायजाखा आसालनि रोड शो मानजाखा हास्तेनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक शाह सालतां त्रिपुरा BJP नि अंगै बादायनाय बिप्लब कुमार देव प्रदेश BJP नि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य विधानसभानि हजाक फांगजक कल्याणी शाह रयनो खबै कबिनि आदंरक ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।